Adtong unang panahon, may usa ka Muslim nga nagbaligyag sundang. O sa pikas, Kristiyano nga namaligyag habol. Kusog ang negosyo kaniadto sa merkado. Og silang duha higala. Ako mismo kita sa ilang pagkaamigo. Apan ang nakabate, ang ilang panaghigala ay giguba tungod lamang sa ilang baligyang sundang og habol. Ang Muslim musagit, sundang, sundang. Og ang Kristiyano moingon, habol, habol. Og didto na namugna ang ilang away. Kay nagtuo man ang Muslim nga ang gihisgotang habol sa Kristiyano mao ang iyang gibaligyang sundang.